for today's video, guys, we're going to saan tayo? Circle! We're going to actually, guys, hindi kami nakahanap ng AFAM sa Singapore. So, dito kami maghahanap sa Circle. Hi. Kasama namin si Mitmit, guys. And Ate Rhea for the... Tingnan niyo si Mitmit, guys. Hi guys! Hi, guys. Hi, guys ka. Hello, guys. Hi, guys. Say hi. And... Ate Rhea? Hi. Hi sa vlog mo. Abangan nyo kami sa ano, guys, sa Circle. Andun, dating na yung mga ano, mga artista. Lakad na to. Mga ano, guys, mga yaya. Yaya po. Yaya ni Oreta family. Welcome to Family Oreta. Ito, adopted, guys. Adapted.